Mayong udto mga kapaglaom, amo mga pagabi-abi kaninyo din sa programa nga magahatod sa mga pinakalabas ng mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa inuusang pwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kini inyong kapaglaom, Riniel Capon. Karong petsa 22 sa bulan sa Pebrero tuig 2025, among itudya kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran og nagdalaw dakong paglaom uban ng puwersa sa katawan sa Dios. Kini yung kapaglaom, Annalisa La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pag-ila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. O uban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan niini nga semana dinhi sa MISPA Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdalaw buhing paglaom. Pagpalapad sa gugma, kaayo og panagigulay gipauswag atol sa Global Children's Day sa Malaybalay City. 57 ka mga water filters gipanagtag sa Waves for Water sa Tugbangkaw, Tawi-Tawi. O comprehensive Bible study training gilunsad sa Cagayan de Oro Central Church. Kini ug uban pang mga balita atong ataman nandito lang sa MISPA Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang MISPA Live News and Commentary. Alang sa unang makapadasig nga balita, usa ka buhi nga pagpamatuod sa gahom sa panaghiusa o katahom sa tinuod nga koneksyon ang gipausbaw atol sa Global Children's Day sa Malaybalay City. Alang sa tibok detalye, aniya si kapaglaom RJ Kalika. Kapaglaom RJ. Isip pakiglambigit sa Global Children's Day, ang mga kabataan sa Central Mindanao Mission nagtapok diri sa Freedom Park, Malaybalay City, Bukidnon. Kini nga adlaw mahitungod sa pagpadasig sa mga bata sa aktibong pagserbisyo sa ilang komunidad. We are so happy nga karong adlaw we are again celebrating the Global Children's Day. And this is the first time nga ang Central Mindanao Mission nag-join together with our youth department to celebrate this day. We are going to our neighborhood kay mauni ang atong team karon, Friends in Our Neighborhood, and we are celebrating kindness and respect across culture. Mao nang atong mga kabataan diri sa CMM. Daghan kayo sila nga nag-join panghatag ani atong mga goods and of course praying, singing, and giving the books nga naa diri sa atong palibot, especially diri sa lugar sa Malaybalay City. Daghan kayo salamat, and again, may the Lord will bless us once again as we are going to make our children discipling with others nga ang mga kabataan diri sa lugar sa Malaybalay ilang ma-reach out og maampuan pod. Ania ang mga tinguha sa mga miapil. I really like Global Children's Day because you give food and gifts to one another, and you can also get to walk around the park. I'm happy that I joined the Children's Mobile Day. I pray to children. I give them biscuits, water, and orange. Sa nagkalaing-laing dapit, ang mga kabataan nag-apil sa outreach program kung diin sila mihatag o mga pagkaon o pagpadasig pinaagi sa maayong mga pulo. Global Children's Day is isa siya ka training ground para sa atong mga kabataan. Para sa ko as one of the active members sa youth before, gusto sad nako nga ang akong mga kabataan is ma-incline sila sa buhat sa Ginoo. So mas maayo nga bata pa sila, matrain na sila sama sa gingon sa Bible nga train up a child the way he should go, so when he is old he will not depart from it. We will go! Ang kalihukan nagpamatuod sa gahom nga bisan ang pinakagamay nga mga kamot makahatag og dakong kausaban sa komunidad. Gikan sa Malaybalay City, kini si RJ Kalika alang sa MISPA Live News and Commentary. Hinaot nga ang susamang programa padayon nga makapadasig og pagpalig-on kanatong tanan. Dahil salamat kapag laom RJ. Mga higala,
Usa ka dako nga tabang alang sa komunidad sa Tungbangkaw, Tawi-Tawi ang nahatag pinaagi sa Waves for Water diin 57 ka mga water filters ang gipanagtag aron masiguro ang limpyo ug hapsay nga tubig para sa mga residente. Alang sa dugang nga detalye, aniya si Kapaglaom Leslie Joy Estrella. Kapaglaom Leslie. Pinasahi nga adlaw ang misugat sa komunidad sa Tungbangkaw usa sa mission school sa Tawi-Tawi human nagtag og water filter ang Waves for Water organization. 57 ka mga water filters ang gipanagtag sa Waves for Water organization sa Tungbangkaw, Tawi-Tawi niadtong Marso 8, 2025. Human gipatawag ang representante sa 5 ka sityo nga nakapalibot sa Tungbangkaw nga mao ang sityo Pamatakan, sityo Lakit, Kabayan, Punduhan ug Barangay Biti. Aktual nga gitudlo sa Waves for Water founder Jonathan Rose ug Waves for Water Director dinhi sa Pilipinas nga si Jenica Dizon ang pag-assemble sa water filter nga libreng gihatag sa maong sponsors. Matud pa sa sponsor, mukabat sa 10 ka tuig ang water filter, kunin sakto lamang ang paggamit ug pag-amping niini. Yeah, Waves for Water is a humanitarian aid organization that provides access to clean drinking water in developing communities around the world. And Waves for Water Philippines did a needs assessment, an ocular visit down here, and they determined that there was a great need for some of the solutions that we can provide. So that was, I mean, that's always the driving force. And then also just a personal desire to experience the Bajau culture. You know, I've just been fascinated with the Bajau way of life for many years. And I always wanted to visit and just hadn't made it until now. Ang Tungbangkaw, ang island with no land, nahimutang sa lawod ug usa sa mga naglutaw nga mission school sa Tawi-Tawi. Uban ang nakapalibot nga sityo nga mig-akupar sa dulan 500 ka mga panimalay. Access to clean water is often taken for granted, maybe for those who live in the city. It's a few steps away from you. You turn on the tap, you have flushing toilets, but in the Philippines, in the country, it's still 1 in 10 Filipinos who don't have access to improved water sources. So that means in many areas in the country, access to clean water is actually a luxury. It's not something that's always readily available and accessible. And I want to be able to contribute towards that because access to clean water is a game changer. It means helping people get their health. And when people have their health, that means people have access to education. That means people can work more. So this is really the first step in helping break the cycle of poverty. Mapasalamatong gisugat sa tibuok nga populasyon sa Tungbangkaw nga mao ang tribo sa Bajau. Ang Waves for Water team kaysa dugay ng mga katuigan, wala sila'y laing kakuhaan og tubig pang inom kundili ang ulan ug ang tubig gikan sa laing isla nga gasto alang kanila tungod sa transportasyon pinaagi sa bangka. Dito po, minsan nahihirapan yung mga tao, lalo na pag walang ulan, wala talagang tubig. Tapos may panahon din po, pag umiinit yung panahon, yung galing po sa kabilang island, sa Lambog, minsan po yung tubig masyado mapula. Madumi talaga yung tubig. So ngayon nagpapasalamat po kami dahil sa tulong po ng sponsor at nagkaroon po ng drum at filter yung Tungbangkaw. Malaking tulong po sa community yung filter at drum kasi magagamit po. Inshallah pag may ulan, magagamit po ng maraming tao sa community at maging safe na po pag-iinom ng tubig dahil may filter. Apil na usab ang mga Sulads volunteer nga naka-assign dito sa Tungbangkaw. Way puas ang ilang pagpasalamat nga gitubag sa Ginoo ang ilang mga pag-ampo. Thank you so much po, Waves for Water, for visiting Tungbangkaw Island. Indeed, God is so great and good to us for blessing us na maka-join po kayo or maka-visit po kayo sa Tungbangkaw. Marami po kayong natulungan and I hope and pray na mas marami pa po kayong matulungan. Tubig, usa sa may hinungdanong butang sa kinabuhi sa tao. Sa susamang pamaagi, ang pagtagbaw sa espirituhanong kauhaw, mao si Kristo. Gikan sa kaumhan sa Zamboanga Peninsula Mission, Leslie Joy Masain Estrella alang sa Mizpa Live News and Commentary. Sama sa tubig nga naghatag kinabuhi sa lawas, ang Dios usab naghatag kanato sa espirituhanong tubig nga dili mahubsan.
Mao kana ang iyang gugma ug grasya. Ang pagpanghatag sa 57 ka water filter sa Tungbangkaw, Tawi-Tawi usa ka buhi nga pagpamatuod sa buhat sa Dios pinaagi sa panagiusa ug pagtinabangay. Daghang salamat kapaglaom, Leslie. Anita mga higala sa North Central Mindanao Conference, usa ka makahuluganon nga kalihukan alang sa espirituhanong pagtubo ang gilusad sa Central Church dinhi sa Cagayan de Oro City. Ang Comprehensive Bible Study Training nagtinguha sa pagpahugot sa pagtuo ug kahibalo sa balaang pulong. Aron hatagan kita og dugang detalye, ani si kapaglaom, Mugi Elieso. Kadasig ug kaikag ang gipakita sa mga kaigsuonan nga mitambong sa gipahigayong Comprehensive Bible Training nga gilusad sa North Central Mindanao Conference. Human nila mabati ang maong mga lektura, gihatagan sila sa higayon nga ma-apply ang ilang natun-an pinaagi sa pagbisita ug pagbalay-balay palibot sa nahisgutan nga mga dapit. Kalipay ug kadasig ang nabitbit nga balon sa ilang mga kasing-kasing human sila makaapil ug makaeksperyensya sa mao nga programa. Sa primero, hesitant ko nga maggawas kay feeling nako murag ay dili ko wala ko'y talento ana wa ko'y ibang kaagan nga isa ra ka balibad sa ako karon mooklo nako. Pero salamat nga ang Ginoo nagpakamaayo og gani naka-interview na gyud mi og nalipay mi kay positive ang yang response og labaw sa tanan pag humana mo og offer sa prayer nalipay ang maong interview namo og nag-ingon siya nga mag-picture ta kay tilag sa reneng maduol ta sa Ginoo. Ang survey questionnaire adunay mga pangutana ngalan, apelyido, address o birthday. So sa birthday alone, pila membro sa household na adito kinsa si mama, si papa, mga anak. Kano sa mga birthday nila, isa na nakapamaagi diin point of entry, point of friendship evangelism. Kay mo umang gini karon ang target. Kay naatay giatubang karon nga tuig Harvest 2025 sa Tibuok Division. So with this pagkanindot kaayo, no? Part 1 is family. Pila inyong anak, nakasal ba mo? Kung wala po nakasal, another nga paagi nga diin ato mapahigayon. It's another friendship evangelism nga ato ipahigayon sila nga makasal, unya mga unsay gusto nila nga mga seminar kung naa kita ipahimutang nga seminar, malipayon nga pamilya, health and happy family o unsa ba nga mga paagi nga gusto nila maminaw sila nga part na gihapon sa soul winning. Ang buluhaton gihatag alang kanatong tanan ug dili nato sayangan ang maong oportunidad nga kita mahimong panalangin ngadto sa uban. Kini si Mugi Elieso alang sa Mispa Live News and Commentary. Ang Comprehensive Bible Study Training nga gipahigayon sa Central Church dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro City usa lamang katinaw nga pagpamatuod sa gahom sa pulong sa Dios nga nagbag-o sa kinabuhi. Kini nga kalihukan naghatag og lawom nga pagsabot sa Biblia, nagpaligon sa pagtuo ug nagpalapad sa espirituhanong kahanas isip mga tinun-an ni Kristo. Daghang salamat sa report kapaglaom Mugi Elieso. Og mga higala, usa sa adunay dakong impluwensya karong panahona mao ang atong social media. Og tungod niini atol sa ika-11 nga anibersaryo sa Panimbaya sa Kabuntagon World nga gipahigayon, gipasidunggan ang mga content creators nga nagdala og inspirasyon, mga tao nga nagdala og kahayag ug kadasig. Gihinabi og gidayeg. Ani ang report? Kabahin sa selebrasyon sa ika-11 ka tuig nga anibersaryo sa Panimbaya sa Kabuntagon World mao ang paghatag og pasidungog sa mga digital influencers tungod sa mga kaayuhan nga ilang gipahat sa social media. Kini nga mga digital influencers naghatag og impormasyon, dugang kaalam
paglaom ug uban pa alang sa ilang nagkadaiyang sumusunod sa Facebook. Panimbaya sa kabuntagon is a great manifestation of my channel, which is Jerry's channel, that comes from my name. I am a teacher in Bonifacio, Misamis Occidental. Ang matag sa kanila gipasidunggan pinaagi sa pagpaila kanila ug ang ilang impactful content sa social media. Kabahin usab nini ang paghatag kanila og plaque of recognition. Really thank the Lord nga maoy naghatag kanamo og wisdom. Sinugdanan lamang kini sa partnership tali nini nga mga content creator og Hope Channel South Philippines aron sa paghatod ug paglaom sa kahanginan. Kini si Rema Napa alang sa MISPA Live News and Commentary. Sa atong panahon karon, ang social media influencer adunay dakong papel sa pagpukaw sa huna-huna, pagpadasig sa espertahanong pagtuo ug pagpasiugda sa mayong buhat. Ang pagpasidungog kanila usa ka pagpamatuod nga ang positibong impluwensya adunay bililhong epekto sa kinabuhi sa uban. Hinaut nga kini magapadayon ug kitang tanan mapukaw sa pagtudlo ug kaayo pinaagi sa atong tagsa-tagsa ka plataporma. Daghang salamat niini nga report. Sa pagbalik mga higala, publishing caravan sa Southern Mindanao Mission nagdala og paglaom ug kamatuoran sa munisipalidad sa Tibuli. Sa unsa daw si kapaglaom tawing adunay mga update kabahin sa kadasig sa mga igsuon sa Sub-Saharan Mindanao og Adventist Youth sa Thailand naghatag og nagdala og dakong paglaom sa mga kaigsuonan atol sa Global Youth Day 2025. Kini ug uban pa ang mga balita atong saksihan dinilang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat sa mao nga pahinumdom. Ang publishing caravan sa Southern Mindanao Mission misangyaw sa paglaom ug kamatuoran sa munisipalidad sa mga Tibuli. Usa kini ka makahuluganon nga panaw sa pagpakatap sa pulong sa Dios ug pagpadasig sa komunidad. Alang sa dugang detalye aniya si kapaglaom Laika Atienza. Kapaglaom Laika. Usa ka pang hitabo nga nagahatag og paglaom ug inspirasyon sa mga komunidad. Diin ang usa ka grupo mga dedikadong individual andam sa paghatag og paglaom ug inspirasyon pinaagi sa literatura nga pagministeryo. Dinhi atong masaksihan ang epekto sa misyon ug ang ilang mga kasing-kasing nga nahikapan. Ako gipasalamatan ang Tibuli Central Church sa pagsuporta nining kalihukan sa mga batanon nga kung sidiin nakahimo kami dinhi og church-based LE nga kung sidiin ang mga batanon ilang i-equip may-equip para sa umalabot nga summer program nga kung sila moabot na sa summer program sila makaibalo na unsaon pagpanganbas, unsaon pag-approach sa mga katawhan at the same time unsaon po nila pagminsahe ngadto sa mga katawhan. Ani aday kami di karon mga kisunan sa Tibuli
South Cotabato. So among gibuhat diri karon mga kaigsunan, among ginahimo pag promote sa mga ato nga mga publication ug kini magigsunan among gina-promote sa mga establishment nagi diri mga igsunan among ginabalay-balay or mga diri sa office dahil sa mga uban pa diri mga establishment sa mga health center or sa mga barangay hall magigsunan ug among gyud ginaganid. Ako nagmalipayon sa programa sa Southern Mindanao Mission sa Publishing Department nga nakakandak mi dinhi og pre-LMS sa Tibulito District nga gipanguluhan ni Pastor Roy Arulio nga naay 25 ka mga young people nga niapil og nagkaraban og ubay-ubay pod ang ilang nakuha nga napanghatag pod og mga basahon. Kini nga karaban labaw pa sa usa ka proyekto. Kini usa ka kalihukan sa mga tawo nga andam sa pagpaambit sa gugma ni Ginoong Hesus. Diin na sila makahimo og kalainan sa mga tawo ug mga komunidad. Kini si Sirin Shikay na Boncaville naga-report para sa Mispa Live News and Commentary. Ang langit na hibaya gayod sa kalampusan sa publishing caravan sa Southern Mindanao Mission. Pinagi sa mong panaw, daghang kinabuhi ang nahikap sa paglaom ug kamatuoran sa pulong sa Dios. Hinaut nga kini nga buhat magapadayon ug magapadanag sa kahayag sa pagtuo sa tanang dapit. To God be all the glory. Anita mga higala sa Western Mindanao Conference. Ang gahom sa pulong sa Dios naglihok sa kasing-kasing. Usa ka seminarista ang nadasig sa krusada ug midesisyon nga magpabautismo. Usa ka dakong kadaugan sa espirituhanong panaw, si kapaglaom kay Marie Surigao magaambit sa maong balita. Usa ka seminarista nga si Ronnie Abul ang nakasinati og dakong kausaban human mitambong sa usa ka espesyal nga krusada bahin sa Advanced Organic Farming System ug Moral Values Orientation nga gipahigayon sa Switch, Ramon Magsaysay, Molavi Suburb District. Tungod sa mensahe nga iyang nadungog, nadasig siya sa pagtuo ug midesisyon nga magpabautismo isip timaan sa iyang espirituhanon nga panaw. So wala pa siya mitambong sa krusada, si Ronnie Abul usa lang ka interesado nga seminarista nga nagtuon kabahin sa maayong panginabuhian ug moralidad. Apan sa iyang pagpaminaw sa mensahe ug interaktibong diskusyon, nahigmata siya sa usa ka kahayag nga nagdala kaniya sa mas lawom nga pagsabot sa pagtuo. Sa ako pa nang pag-abot diri kabalo man sila pagpa-junior, pagkasal ako, magkasabot ako, gusto na ako magpabautismo ko ha, kasabot mo ko sa Ginoo sa kuha. Matod pa ni Ronnie Abul, ang makapadasig nga mensahe ug maayong panag-uban sa kalihukan maoy nakapaligon sa iyang desisyon sa pagdawat sa kamatuoran. Ang iyang kasinatian nagpamatuod nga ang espirituhanong pagtubo moabot sa tukma nga panahon pinaagi sa paghiyas sa Dios. Ang Advanced Organic Farming System ug Moral Values Orientation Crusade dili lang naghatag og kahibalo sa panginabuhian apan usa ka suga sa espirituhanong panaw sa mga mitambong. Pinaagi sa kalihukan, si Ronnie Abul nakakaplag og bag-ong pagsabot sa kinabuhi ug nagdesisyon nga magpabautismo nga usa ka timailhan sa iyang bag-ong panaglakaw uban sa Dios. Gikan dinhi sa Switch, Ramon Magsaysay, kini si Kay Marie Surigao alang sa Mispa Live News and Commentary. Mga pagpasalamat ug paghimaya sa Dios kudo sa seminaristang midesisyon nga magpabautismo. Kini usa ka dakong kadaugan sa espirituhanong panaw, usa ka bagong sugod uban sa Ginoo. Hinaut nga ang imong pagtuig suon magapadayon sa pagtubo ug pagkapadanag sa uban. Daghang salamat kapaglaom kay Marie. Mga higala, niya pa'y dugang nga balita gikan sa WMC. Ginikanan nga dili Adventista, nagpili sa Katipunan Adventista Learning Center Incorporated. Alang sa kaugmaon sa iyang mga anak, aniya si kapaglaom Hanilin Antikina alang sa report. Usa ka ginikanan nga dili sakop sa Seventh-day Adventist Church, gila nga si Police Master Sergeant Rizal Paranio nagpuyo sa Punta Dipolog City. Dako gayud ang iyang kalipay nga mahimo speaker ang iyang mga anak sa simultaneous children crusade nga mauwang Kids for Jesus nga adunay tamang
Bound for Heaven. Kipahigayon kini ni atong Pebrero 9 hangtod sa 15, 2025 sa Katipunan Adventist Learning Center Incorporated. Tuig 2022, nabalhin ang trabaho ni Police Master Sergeant Riza Paraño sa lungsod sa Katipunan, Zamboanga del Norte, nga maong hinungdan sa iyang pagpangita o tulunghaan alang sa iyang kinamagulangang anak ug iyang nakaplagan ang Katipunan Adventist Learning Center Incorporated. Matud pa ni Police Master Sergeant Riza Paraño, nangita lamang siya og tulunghaan nga komportable ang iyang mga anak halayo sa peligro ug matutukan ang pagtuon niini. Nalipay ko og dako sa mga kausaban nga akong nakita sa akong mga anak, human sila makasinati sa Kristohanong edukasyon nga gihatag sa Katipunan Adventist Learning Center Incorporated. Nagpasalamat ko unang-una sa atong Ginoong Dios sa mga panalangin nga iyang gihatag sa tibuok na akong pamilya. Nagpasalamat usab ko sa faculty and staff sa Katipunan Adventist Learning Center Incorporated sa ilang gihimo nga programa sama sa Kids for Jesus. Gumikan niini ang akong mga anak naga-participate, isip po sa ka-speaker. Tungod ni ana, ma-encourage sila og ma-develop ang ilahang spiritual life og dili lang kini taman sa ilang kaugalingon og madala usab nila sa among pamilya. Duha sa mga kabataan ni Police Master Sergeant Riza Paraño karon nagtungha sa Katipunan Adventist Learning Center Incorporated nga ana sa grade 2 o grade 4. Ug sila nahimong kabahin sa Kids for Jesus, nag-ambit sa pulong sa Diyos. Kalipay gayud kini ni Police Master Sergeant Riza Paraño tungod kay gusto siya makakat-on iyang kabataan sa Adventistang pagtulunan ug sila magtubo nga adunay kahadlok ug dakong gugma diha sa Ginoo. Tungod sa kanindot nga iyang nakita nga benepisyo sa iyang mga anak sa pagtungha sa Adventistang tulunghaan, nadesisyonan ni Police Master Sergeant Riza Paraño nga ipaeskwela usab ang iyang kinamanghurang anak sa umalabot nga panahon. Sa pagpadayon nga pagpaningkamot sa Katipunan Adventist Learning Center Incorporated, daghan pang mga kabataan ug ginikanan ang madalas sa dalan sa pagtuo ug mapanalanginan. Gikan dinhi sa Katipunan Adventist Learning Center Incorporated, Katipunan Zamboanga del Norte, kini si Hanilin Antiquina alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat ni ana nga pinasahi nga report kapag lawom Hanilin Antiquina. Atong kumustahon atong mga igsoon sa Thailand. Usa ka buhi nga pagpamatuod sa gugma sa pag-alagad og pagpaambit sa pagtuo, mga Adventist youth nagdala og dakong paglaom sa mga kaigsuunan sa Thailand atol sa Global Youth Day 2025. Si Alili May Gomintang Garay maghatag sa report. A Community Transformed, kini ang makusog nga tema nga nagpadasig sa libo ka mga batanon sa tibuok kalibutan alang sa Global Youth Day 2025. Dinhi sa Thailand, ang mga Adventist sa Central Zone 2 mipakita sa buhi nga ebanghelyo pinaagi sa buhat nga nagtinguha sa pagdala og kausaban og pagpaambit sa mga panalangin sa ilang komunidad. Sa wala pa ang maong kalihukan, ang Central Zone 2 Adventist Youth Ministry Thailand nag-organisar og Heart Preparation Week matag cluster og iglesia. Kini nga panahon gigahin para sa pag-ampo, pagtuon sa Biblia o pagpamalandong aron andam ang mga kasing-kasing ug huna-huna sa pagserbisyo sa komunidad uban sa gugma ug kaluoy. Ang Central Zone 2 Adventist Youth Ministry Thailand nibisita usab sa usa ka orphanage sa isa ka probinsya sa Thailand sa wala pa ang GYD o naghimog usa ka nindot ng programa samtang naghatag og mga pagkaon o gasa alang sa mga bata. We are the Central Zone 2 Adventist Youth Ministry officers and we are here now at Liwato's house in Kanchanaburi. We are here conducting the Global Youth Day 2025 and our theme for this year is A Community Transformed. Ang Thailand usa ka Buddhist nga nasod ug kadaghanan wala kaila sa Dios. Apan niadtong Marso 15 ug 16, ang mga simbahan sa Central Zone 2 miadto sa komunidad aron ipakita ang gugma ug ipaila ang Dios kanila. 12 ka cluster sa Central Zone 2 nakigduyog sa pagpahigayon sa nagkalain-laing kalihukan nga nakatabang sa ilang mga komunidad.
Nibisita sila sa mga orphanage ug nag-atiman sa mga bata ug mga tigulang. Nagpanghatag usab sila og mga pagkaon ug libro, nag-organisar og English camp ug health expo ug pagkadomingo ang ubang simbahan nagpakita sa pag-atiman sa kinaiyahan, pinaagi sa paglimpyo sa palibot or clean up drive. Sawadee krap! Welcome to Thailand. Happy Global Youth Day and Community Transform. We are so very happy to celebrate the Global Youth Day together last March 15. And as we celebrate the Global Youth Day, all the youth all around here in Thailand, including the Thai church and the international church, all the youth are gathered together in the different places. They're sharing love to the Buddhism community, to the unbeliever, by giving some food, some is visiting the orphanage home, and then yes, some is also go for tree plantings. Yes, as I show the character of a Christian to other people around to show that we are the child of Jesus Christ. Ang matag kalihukan usa ka buhi nga wali nga nagpaila nga ang tinuod nga pagbag-o magsugod kung kita magpakita sa gugma sa Dios ngadto sa uban. It's a blessing to be part of this community outreach, especially in this Global Youth Day program. This is the reason why it is so important to be involved in this kind of ministry, in reaching these orphans, these children here. Actually, we traveled like 40 minutes just to come and extend the love of Jesus. I'm encouraging all the young people, all church members to do not forget in doing this kind of ministry, orphan ministry, in reaching the children in this community. This is the plan of God, that we will also extend their love that Jesus have shared to all of us. And of course, through these children, when they grow up, they will have knowledge about our God, and they will also share about Jesus to their communities or to wherever they will go. So God bless everyone, and I hope that you will join us again next time. Bisan pa nga ang Thailand usa ka Buddhist nga nasod, ang mga Adventista mipakita nga ang gugma walay utlanan. Wala lang sila magsangyaw sa pulong apan ilang gipuy-an ang ilang pagtuo pinaagi sa buhat nga nagkadani sa mga kinabuhi, nakatabang sa mga nanginahanglan ug nagpabilin og dakong epekto sa katilingban. Og bisan pag nahumana ang kalihukan sa Global Youth Day, ang misyon wala magtapos dinhi. Ang tinuod nga hagit mao ang pagpadayon sa pagbuhat og kausaban dili lang sa usa ka adlaw apan matag adlaw sa atong kinabuhi. Ug mao kini ang mga panghitabo dinhi sa Thailand sa Global Youth Day 2025. And this is your kapaglaom Aleli Megaray from Thailand Adventist Mission alang sa MISPA Live News and Commentary. Hinaot nga kini magapahinundom kanato nga ang Dios kanunay nagatiman sa ato mga panginahanglan. Ug kita usab gitawag sa pagpanginabuhi nga puno sa gugma ug pag-alagad sa uban. Daghang salamat niini nga report. Mga higala na isugilanon diin tungod sa Hope Channel mas niligon ang iyang pagtuo. Ug gikan sa paglantaw sa Facebook live streaming hangtod nagpalit og flat screen TV aron adlaw-adlaw iya kining makita. Aniya ang sugilanon ni kapaglaom Arlene Imperial. Panahon sa pandemya, gamay man to among kuan sa una kanang TV, usay ako sa cellphone nga gani kung decision mi nga magpakabit mi og GSAT kay gusto na mo makuha gyud ang Hope Channel. Ako si Arlene Imperial, 58 years old, nagapuyo sa Bagong Silang, Iligan City. Ang ako yung naganahan sa tanan nga programa sa Hope Channel mao ang panimbaya sa Kabuntagon World. Pinaagi sa mga kanta, mga awit nga mga Bisaya, madasig ko og maghatag og dakong kalipay sa akong kinabuhi. Gamay raman gihapon among TV yun, nagpalit na lang yun ni og dako para akong mama, kay medyo daran naman yun siya, dili kay siya makaklaro. So, bisan yun mo dako ang TV para maklaro yun niya o madungog yun niya maayo ang mga kanta, programa sa Hope Channel. Tungod sa Hope Channel, mas
Hilig-on ang among pagtuo o gikan sa paglantaw sa FB hangtod sa live streaming, hangtod nag-decision mi nga mopalit og flat screen TV aron adlaw-adlaw ni maka lantaw. Sa akong pagsubaybay jud, kini nagahatag og kadasig sa ako og ako pong ginadasig ang ako ang mga sakop sa akong pamilya. Hinaot pa nga daghan pa ang ilang mga programa nga ma-reach out yun nila ang tibuok kalibutan, pinaagi sa ilang mga nindot ng mga awit o mga mensahe para ta maka padayon og pag-alagad o makahatag paglaom pag-alagad sa atong buhing Ginoo. Daghang salamat sa maong sugilanon sa paglaom. Sabi no, kapag kapaglaoman, dako gud ang epekto sa atong kapaglaom ang Hope Channel nga diin sa una cellphone lang siya live streaming hantod nga mipalit gid siya flat screen TV di bali mo palit og TV ba kay gasto ba gud na pero tungod sa epekto sa iya sa Hope Channel ipalit gid siya gud aron mas tarong pa gud niya og tanaw og subaybay ang atong mga programa sa Hope Channel. So, sakto gyud ang slogan sa Hope Channel. Mao ang sharing love, changing lives. And speaking of weather, pasalamaton kinato ang Ginoo kapag laom niya kay malampuson gihapon ang ato nga gipahigayong Global Youth Day. Bisan pa man sa ubang mga parte sa kalibutan adunay pag-ulan-ulan o aduna po'y kainit apan bisan pa man taliwala sa panahon nagmalampuson gihapon ang atong Global Youth Day. Yes, praise the Lord. Praise the Lord sa mga maabtikon nga mga batanon. No? Bisan naasa sila naayuban sa mga sa kabukiran, naghatag sila og mga goods ug mga pahalipay pud sa atong mga kabataan dito sa kabukiran ug mga families. Napoy uban labi na gyud sa ato ang diya sa Malay-Balay. I praise the Lord sa atong mga kabataan no nagpahigayon gyapon sila sa Global Children's Day nang hatag pud sila go orange og mga pinatik. Tama ba ako ang mga terminology? Yes, o nagkanta po sila sa atong mga kapaglaom dito. Yes. And ato pong i-congratulate. Dili lang ang Global Youth Day, kundi i-congratulate nato ang Panimbaya sa Kabuntagon World for their 11th year anniversary. Laliman ka, 11? Mas taas pa sila sa ubang relasyon. Mamayo pang PSK kitaas pa kaysa sa ubang relasyon. Dito, tungod kay inubanan man sa Ginoo. Inubanan man gid sa Ginoo. Lahi ra gid ang relasyon ko ubinan. And aduna sila gipahigayon nga Media Influencer Award. Yes, and adunay tay mga content creators nga napili nila nga hatagan og award because of their inspiring contents kapag laom Rainier. Daghan na kay karon ang nahimong vlogger. Kung ikaw imo na siyang kuhaon nga si tawagan nga imuhang buhaton sa imuhang kinabuhi nga mahimo kang content creator. Unsa nga content ang imuha kapag laom Rainier? Pupoy man hunaan pa ma'am. Pero basin motorcycle related. Kaya related? Hilig mo nago po na po. At imo pong ipahakuan siguro sa imong content na mag-amping kanunay. Mag-ampo kanunay. Ampo kanunay, gear. Yes, dapat sakto sa mga gears. Bisan unsa pa man ang atong mga content, mga kapaglaom kung ikaw musulod ka sa becoming a media influencer, hinaot nga makahatag kining inspirasyon. Yes, sakto. Ug mapakita gyud gihapon ang gugma sa Dios. Yes, sakto. Sa imong nga content. Ug mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalain-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini ang inyong ubos nga igsoon, Riniel Capon. Sugilanon nga makahatag kanatong kadasig ug kaligon sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaman ni Liza La Victoria sa kanunay ng hinahot nga ang mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matagos sa kanato. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mizpah Live News and Commentary.